1948 बिसिनि 23 आसिम तालो एबा सालमारिबो गुलागात हातिबो नायमनथरबाय कगै बोथरजाकनि खरक सिथाम हुकबार खायनाय आफ्रुनि सिमनो आसाल सारा भारत कृषक सभादै गणमुक्ति परिषद गुलागाति थैगोथार थैमा साल पारे फायो आबाहायगोना मथानि बखाक्ते सेन्ट्रेलि हाबनगो स्रांसाल बरम याफालाइखा थैगोथार थैनायरनो आसालनति कक्तमाथुनि बिस्कांगो साबिखनारिका सारा भारत कृषक सभानि हास्ते कासको पवित्र कर बसाका रां गोबां एबा इन्टारेस्ट एबा सुद नानानि अ केसेके रेंकनो बुथारका हुकबार खायनायरनो ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়ন আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন জেলাগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই যে প্রতি বছর মানে অর্থ বছরে বাজেটে জায়গাতে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া তারপরে ডিজিটাল পদ্ধতির নামে গ্রামীণ শ্রমিকদের অর্থাৎ রেগা শ্রমিকদের হয়রানি করা এর প্রতিবাদে এবং রেগাতে বছরে 200 দিনের শ্রমদিবস সৃষ্টি করা দৈনিক মজুরি 600 টাকা করা এই দাবিতে আজ আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে আমাদের রাজ্যেও বিভিন্ন বিভাগগুলোতে বিভিন্ন মহকুমাগুলোতে এই সর্বভারতীয় কর্মসূচিকে সফল করবার জন্য কোথাও মিছিল কোথাও সমাবেশ সংগঠিত হচ্ছে আজ আগরতলা শহরে আমাদের সংগঠনের সদর বিভাগীয় পরিষদের উদ্যোগে তারা একটা মিছিল সংগঠিত করবে এবং মিছিলের শেষে একটা সংক্ষিপ্ত সভা এখানে সংগঠিত হবে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স শারদ अर्ग असामुताइनि बागै काहाम सखाते खायखालायमुं रोजाकनाय 11 अक्ट'बरनि सिमी 21 अक्ट'बर जरा मेगा लाकी ड्र'आव तंनाय 40 ग्रामनि रांसाकनि कानमानै डेली लाकी ड्र'आव तंनाय 3टा होम किचेन एप्लायेन्सेस शालब्रुम कानमानै पायमानि लगिव तंनाय रांसाकनि पैसा 100% खायखालायमुं रोजाकनाय हिरानि कानमानैनि बायनाव 25% खायखालायमुं रोजाक रांसाकनि कानमानैनि बायनाव शालब्रुम पायमानि लगिव सखातबो रोजाकनाय गोजाम रांसाकनि कानमानैनो सोलाय गोताल हलमार्क गोनां रांसाक बायनानि सेब काहामबो रोजाकनाय असामुताइनि 13 जों सासा ओंगै तंथों त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरंनो असामुताइनि खा काहाम याफार